Yo guys, kembali lagi bersama gue Mochi Vanca. Di video kali ini kita akan melanjutkan game dari akun quest Genshin Impact Outcry ya 6.0. Seperti yang kalian lihat ya, sekarang gua pakai akun istri gua karena ya seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Gua udah record sepanjang itu ya sampai tamat. Ternyata bukan tamat sih ya. Pokoknya akun quest 6.0 ini selesai. Itu ternyata nge-crash lagi guys, bahkan itu nggak kerekam sama sekali, nggak tahu kenapa, nggak tersimpan sama sekali ya. Jadi akhirnya gue akan pulang record dengan menggunakan akun istri gue ya. Ini posisinya gue sambil ngeliat OBS gue ya, supaya nggak sampai kejadian kayak kemarin ya. Jadi gue bakalan sering bolak balik ngeliat OBS supaya lebih terkontrol aja ya. Seandainya gue udah ada apa ya namanya scan monitor sih enak aja ya, cuman nantilah ya kalau misalkan memang ada rezekinya. Jadi ya sudah, kita langsung lanjut saja gamenya ya guys. Mudah-mudahan ini nggak ada terlalu banyak apa ya melawan musuh ya, karena akun ini cukup sulit ya buat melawan musuh. Karena ya seperti yang kalian lihat, Laumanya baru 35, Mofuika baru 40 ya. Laumanya mungkin kita upgrade lagi aja ya. Coba kita lihat. Sama kita mentokin 42 aja. Oke. Oke, masih bisa upgrade. Kita pentokin lagi. Oke, udah 50. Bisa lagi kah? Masih bisa. Ya, ini tinggal kurangan resource saja ya. Nanti aja itu. Ya. Udah, ini aja. Oke, jangan dulu lawan ya. Karena ini masih prematur banget. Bahkan lawannya belum pakai artef kayaknya ya. Oke, kita harus buka. Ya, harus lawan. Buka ini dulu ya. Teleport supaya mapnya kelihatan. Oke, tapi kita melawan ya. Langsung ulti aja supaya cepat. Oke, kita langsung buka ya. Oke, kalau udah kebuka kan enak ya. Berarti kita tinggal jalan ke sebelah sana aja. Tapi gue bakalan skip apa enggak ya? Hmm, nggak usah lah ya. Kita sambil lihat aja jalan-jalan. Karena seingat gue tuh masih sempat lah eh, pas durasi. Cuma kayaknya bukan belajar ya, pengalaman kemarin ya. Itu durasinya justru jadi jauh lebih cepat. Karena ya gue udah tahu alurnya gitu. Oke, lanjut lagi, cetek lagi. Kita belum explore juga ya. Dan akun gua itu juga belum explore sih. Kita buka dulu teleport sini. Kewa Uma. Salah. Bisa jalan di atas air kan? Belum. Nggak bisa ternyata ya. Oh, masih jauh ternyata guys. Ya, harusnya pakai ini ya, Mavuika ya. Gue kebiasaan pakai apa ya, Caska, tinggal terbang udah beres, enak banget. Oh, ada teleport lagi ya di sebelah sini kali ya. Oke,
Nah, ini dia. Kita udah deket sama lokasinya Flint ya. Oke, kita nemu apa itu makam ya makam. Oke, kita udah deket ya. Lihat ada arwah-arwah ya. Makam malam terakhir ya namanya. Kalau nggak salah. フリンズの予想通り誰もいない。こちらです。 Flint sudah nunggu kita ya. 時間がない。急ぎましょう。 Oke. Ternyata di bawah ya. Oh, ada perpus ya di bawahnya. じゃあ3人で手分けして。こんなにたくさんの資料を全部読むの。 Bukan perpus, arsip-arsip. ではこれが最善です。 Di sini bagi kalian yang lupa ya, tujuan kita di sini tuh mencari tahu, nah itu, mengungkap kebenaran tentang Rere guys. 頭がおかしい。 Jadi kayak biasa ada scan-scan untuk scene untuk yang baca buku gitu lah. ケースが急に動き出したんだ。ここってお墓だよな。墓地ではよく変わったことが起きますが、でもあのレザーケース驚かせるなよ。ワイルドハント現象。今度は他のが動いた。教えてくれているんでしょうか。 Ya, 悪意は感じ jadi ませんね。 entah ini siapa yang tuntun, tapi 助けてくれ itu ている。 mereka kayak ngasih tahu nih dokumen-dokumen yang berisikan data tentang di Rere ya, Pressure of Sonari. 一つあるのか。 Cuman gue lihat ini kayak batu ya, kayak bukan apa namanya こちらの kertas. 資料は過去に起きた大規模なワイルドハントに関するものでした。お二人の方はおいらもだぞ。みんな何かを伝えようとしてくれているのかもしれません。 持ってく。 Tapi gue juga di sini sambil baca juga ya, karena gue juga nggak begitu ingat sama percakapannya ya. 待ってください。よく見ると大規模なワイルドハント Tapi kalau misalnya kalian kecepatan, tinggal ini aja, しかも kepencet, tinggal pause aja ya guys. 討伐部隊の派遣が遅れ。後に原因不明の不可 Nah 性 ini gue nggak tahu ya apa. かなり古い資料も含まれていますが、この頃の月の狩人もう一つ共通点があるぞ。付近の土地のクーバキとワイルドハントはずっと対立し、ライトキーパーは小規模なワイルドハントの活動が落ち着く時があることについ Ya て、 skala kecil akan hilang dengan sendiri karena アビ energi スの力を habis. 中和するからだと考えてきました。 これらの資料を総合的に分析してみると、この推論では説明のつかない点があります。 Kenapa tak lama setelah itu malah terjadi perburuan besar? おっしゃる通りです。 Jadi 分析による封 di 印完璧な処置とは Walhan ini tuh ternyata bukan dinetralisir oleh Kufaki, tapi mereka menyerap Kufaki ya guys, kekuatannya. Jadi mereka ini semakin lama semakin kuat. Nah, tapi bukan berarti segalanya bisa gagal dan begitu sorry itu. Nah, Tide Shieldstone ini gue entah ngelewatin apa, gue nggak tahu ya itu apa. Nah, jadi まさに気になる seperti itu ところで guys. すね。クーバキとアビスの力では強い方が弱い方を制するのかもしれません。クーバキは確かに小規模なワイルド Kecil tapi jika reduksi lebih kuat mungkin justru Kufakinya yang そういうことか。
bukan menyerah tuh ya berarti. どういうことですか？オイラたちはナタでアビスに接触したんだ。 Ketemu アビスはいつ Islam. も全てを侵食しようとしてて、口で説明。数士隊長に扮した彼を最後に見てから大砲が発射されるまでに時間はありましたか？ああ、修理が終わってアイノが大砲を調整するって段階。その後お前に変身して事務所でスーシさんを殺したんだろうな。そして大砲。ええ、筋が通ってます。この破片は Jadi si National Sonari itu どうして月の狩人はこ kita れを必要 Rerir と lah しているの singkatnya. やら。 Dia masih ngincar apa itu bagian tubuhnya yang ada di lampion ini. 誰でしょう。来客なんてあるはずないの。見に行ってみますね。 Oh iya, kalau nggak salah di sini belum dikasih tahu ya kalau misalkan di dalam lampion di Flinch ini adalah bagian tubuhnya ya. お、手紙を持ってる Berarti ini spoiler. Ya nggak apa-apa ya, karena あいつは動物だ sampai sih nanti ceritanya ya. どれどれ。緊急事態だ。 Pesan dari Lauma ya. ナシャタウンを離れてから間も Udah な ini. く大砲が突 Tiba-tiba 然 aku 起動 tuh. し、 Oke, 狙いはスターダスト berarti ビーチ si に定められている。 Rerir ini tuh lagi mencoba untuk menyerap 援護に回る kekuatan Kufaki dari Meriam lagi ya. Nah, si Rerir ini berarti dia udah menunggu di pantai Pisar Pasir Bintang gitu. Kalau Ma minta kembali. の仕業だな。 Bukan itu. でも Ini bukannya dia sudah berarti. 時間がありません。あちらはもう準備ができています。前回月の狩人、もし次の一撃が彼の力を増幅させれ Bisa-bisa ば wujudnya akan 完全に kembali. 制 Nah 御を itu 取り ya. 戻してしまうかもしれません。どうすればいいんだ。ここからナシャタウンまでは遠すぎて絶対間に合う。我々は目標地点に直接向かいましょう。 What the 月の salah. 狩人を止める Berarti ini Flinch dan si apa MC ini nggak akan balik ke kota Nasha ya. Dia bakalan langsung ke pantai Pasir Bintang untuk ketemu Rerir nih ya kan, supaya mereka bisa mencegah gitu kalau misalkan si Rerir itu mendapatkan kekuatan dari Kufaki yang ditembakin dari Mariamnya bisa ada di tangan mereka. Nah, untuk yang di kota Nasa, si berdua ini tuh bertiga lah ya sama Paimon itu diserahkan kepada Lauma dan teman-temannya. Nah, sekarang kalau nggak salah kita mainin sebagai belum ya. Kita ketemu Sonari dulu. Rerir. Di sini tuh namanya tuh nggak satu guys, satu orang, banyak banget. Ya ini kan Lumin aja Hotaru bahasa Jepangnya ya. また大砲になんか仕掛けたんだろう。今度こそ思い通りにはさ。まだ仲間に希望を抱いてるのか。無駄だ。大砲を止めようとした次々と現れるワイルドハントの脅威に怯える彼らにとってそれこそ俺が彼らに教えた真理だ。 Nah, jadi それが奴らの望みだ。 si Tonari itu memang benar punya kekuatan itu ya, 崇拝すればするほど meniru dan 的な羽 dia bikin kekacauan di kota Nasa dan supaya di warga itu tuh apa ya namanya, mendukung gitu kalau misalkan si Meriamnya ini tetap ditembakkan gitu untuk membasmi perburuan liar ya. でなければあの愛のと愚かな民は大砲を止めようとする者の Nah itu ya, supaya ini 一方でお前たちの慈悲深く tetap ditembakkan gitu. 一般人に手を出せない。 Dan kalau gak salah, seingat gua isu tentang perburuan liar bisa meniru orang itu udah disebar juga ya ke kota Nasha.
たは今や完全に効力を失ったこの破片を強く Nah, ini ya bagian tubuh dari Rerir. かつての俺は幾千万もの Ya, 破片に分解さ maaf れ ya. 混沌とした Aku tadi tidak pernah pakai. 自我の破片が至るところで悲鳴 Mereka を akan 上げている。どういうことだよ。あの恐るべきワイルドハントを呼び起こしたのは全てあなたの残骸の仕業ということですか。 Bagian 全にも破片が揃って俺を構築してくれた。残念ながら bagian yang kita makan hanya bagian tidak penting. お前が今手にしてい Jadi るその破片は yang ada di lampionnya itu adalah jantungnya Rerir ya guys. なるほど。だからあんなに強く。この猛烈な空爆を制御し完全な再生に至るにはその破片を取り戻 Nah, さねば jadi si Rerir ini juga bisa mengendalikan kekuatan Kufaki ya, bulan ini. Meskipun dia juga sekaligus mengendalikan Abyss ya, kekuatan Abyss. できるだけ力を回復して破片を奪い取るためにこの程度の力で俺を殺せやしないただ Nah, 肉体が何千回と破壊され再生されていくだけだバラバラ許せない tapi jujur logikanya nggak masuk ya di gua. 壊されたこと Karena si Kufaki ini tuh menghancurkan si Rerir itu sendiri, tapi kekuatannya bisa dikumpul, bisa diserap itu sama si Rerir ini ya. 死みが全て徒労になった空爆の強度や流れにはとうになれたこの一撃から吸い取れる力は絶対 Tuh kan? 全ての力を Tapi kekuatan Kufaki ini juga yang bikin si Rerir 世界で俺を邪魔 hancur lebur ya tadi bilang. 全て滅ぼすには十分だお前たちは俺に Kan, 薬 kita tadi yang dia bilang, 空爆によって俺の旅人。後ろ、光が。 ya itu dia ya. Jadi Mariamnya udah detik-detik mau ditembak. Cuman kita sekarang bermain sebagai tim Lauma ya. 一体誰が大砲を大砲の防御バリアも起動されています。何らかの妨害を予測しての行動。空気中の恐怖と焦燥に獣たちの不安が増している。やっと来たね。全部月の狩人の計画のうちだったみたいだ。ヤフォダが中に入って偵察してるけど、すぐに戻ってきたよ。かなりまずいぞ。街のあちこちに噂が広まってる。ワイルドハントがもうすぐ Udah jadi kacau nih. 強大な魔物を生み出すとかな。でも一番厄介なのは大砲でこの災いに対処できるってほとんどの人が信じてないことだ。みんな逃げる準備をしてる。災いは信じておるのに、何故お金などにこだわる。未曾有の危機 ね は千載一遇のチャンスでもある。 Itulah ya guys. Ada aja gitu orang jahat yang あらゆる罪の memanfaatkan 隠してくれる。 kelemahan dari orang ya guys. Terlebih lagi pada saat bencana mereka malah menyempatkan aja gitu loh. Nyari kesempatan. すべてを捨てて逃げたところで運命に希望を託すことになる。人生を書き換えるような博打のチャンスは一生にそう何度もあるものじゃないからね。だとしても Jadi memang kalau misalkan 英月様は見てられないと。 mungkin penjudi ya kita anggaplah gambler lah ya. Mereka ini 問題はこれだけじゃない。 pikirannya beda ya. Ketika ada kesempatan sekecil apapun mereka akan tetap mencoba itu ya. Karena ya namanya juga gambler. 一刻も早くナシャタウンの混乱を収めなければなりません。またそれに関しては誰かが大砲の稼働を阻止しに来る可能。これを作ったのはアイノなのに誰にもアイノの邪魔はさせないから。月の狩人は例えば目の前にいるのは愛の本人ではなく Gitu ya ワイルド maksud ハントの魔物が扮した maksud 姿 ya, maksud gua. 悪を広めるとか。 Jadi di masyarakat ini udah disebarin gitu kalau そ misalkan の可能性は非常
Raiden ini tuh bisa 人々にとって meniru 大砲はナシャタウンを wujud 守る seseorang ya 唯 guys. 一の希望です。強い抵抗があるでしょう。しかし彼時間がない。私が行って町の人々を落ち着かせるゆえ。その Jadi misi tim di kota 帰っ Nasa. てきたのか。 Oke, pesan dari Flint ya datang. 返事か。旅人は間に合わない。 Oke. スターダストビーチだって。それって危険度評価。つまりこの大砲を止められあいつはもう決心したんだ。 Ya, betul sekali ya. Mereka udah datang ke Pasir Bintang, target tembak, dan harusnya Flint dan MC itu udah memperhitungkan risiko tertingginya ya guys. Dan mereka juga, yaitu kata Lauma, percaya sama orang-orang di kota Nasa bakalan sempat untuk menghentikan meriamnya ya guys. Tapi apakah meriamnya akan sempat ya dihentikan atau tidak? Jadi kita lihat saja ya. Kita udah ngelihat apa ya, pemandangan kota hancur tuh kayak sekitar 3 kali kali ya. Jadi yang pertama itu waktu itu Naplan ya. 逃げようとする人が多かった。 Terus yang 大した支 kedua 障はなかっ Monster. たけど、こっからは Nah yang ketiga だろう ini. ね。 Ada kemungkinan sih nanti semestanya juga begitu ya. Dan region-region berikutnya. どうやら大砲を守る部隊を自発的に結成したようだ。 Karena もし奴らにワイ ya ル jelas sih, ini udah mendekati akhir ceritanya. Meskipun masih lama juga ya kayaknya sampai ke 本当 tamat. にラウマ様ですか。リクサか。 Tapi seenggaknya itu udah mulai kekacauan tuh udah muncul di mana-mana gitu ya. 他のものに真似できるはずがない。はい。 Dan tantangan untuk MC ini 英 tuh 月様に違い akan terus ありません。 bertambah. でもなぜラウマ様がここに。ここの者たちはある情報 Dan に ingat ini masih Archon Quest 6.0 guys. Ceritanya udah sekacau ini kotanya. Tapi apakah kedepannya akan semakin kacau kita nggak tahu. Jadi kita tahu aja ya. しかし言いたいことは分かっておる。キーシ島とナシャタウン。 Nah si orang ini tuh ternyata dari ini dari Pulau Visi ya, pengikut Bani Bulan Bun, cuman dia adalah salah satu orang yang mencari jati diri di luar itu. Jadi mereka jadi dia keluar dari Pulau Visi dan pergi ke kota Nasya ya. Dan dia nanya kenapa si Lauma ini mau gitu ke kota Nasya bantu gitu. Padahal dia udah bukan dia bukan ya, kota Nasya gitu. Cuman nah ini ya dijelasin ya, dia meninggalkan Pulau Visi ya, kalian sudah keberanian. Nah Lauma ini terlalu respect lah atas pilihan keluarganya sendiri ya. Nah, jadi dia nggak rela gitu kalau misalkan keluarganya ya yang sedang mencari jati diri kota Nasya baru aja mulai itu dihentikan oleh kekacauan yang terjadi di kota Nasya ya. Dan jadi dia bakal punya alasan untuk melindungi kota Nasya ya. Dan itu bukan untuk keluarganya aja, jadi untuk semua orang juga ya. Ada sahabat juga gitu. Jadi gitu. Dan si keturunan ini, bukan keturunan ya, keluarganya ini ya, dari Bani Bulan Bun, mereka bisa membedakan lah ya kekuatan rembulan itu. Jadi dia sadar kalau misalkan ini tuh kelompok yang asli. Karena dia bisa merasakan kekuatan dari Lauma. Oke, kita terus maju ya. Berarti Never sama Yahoda dia misah dari kita ya. Ulti?
Oke, 肝に銘 kita じて jalan berarti ya. はいエゲジス様これは間違いなくエ Oke, ゲジス様だ gue kira bisa ditembus mereka ini apa menghindar. Ya, dia ngeliatin tanduknya supaya ya orang-orang kenal gitu sama ini. Toh si apa ini namanya Lauma ini udah sering ngasih bansos kali ya di sekitar sini kayak pas pertama kita ketemu sama Lauma. 英月様子供がいますもう大丈夫だ行くがよい Cuman pertanyaannya ya, mungkin orang-orang Bening Bulan pun tuh bisa, bukan orang-orang ya, orang-orang lain bisa tahu kalau ini adalah Lauma asli. Tapi Lauma, apakah dia bisa tahu orang-orang yang bukan dari, bukan ya, orang-orang yang 大砲には絶対に近づかせない menyamar. そなたらの恐れる化け物などここにはおらぬ数えきれないほどの災いを生んできたのはそなたらの狂気だ他にどんな道があると言うんだ運命えで欲望や破壊を正当化す Kita る pidato dulu ya guys. 選択権を握っているのはそなたらだ Kayak gini deh skenario nya. Tapi gue nggak tahu ya. 送ってくださりありがとうございました。 Oh, Lauma ini cuma nganterin si Aino 素早く乗り越え supaya aman aja ya. Supaya orang-orang tuh percaya kalau ini tuh Aino asli. ああ大ありがとうラウマ。 Nah, sekarang kita クルムカケをつ受けたまわりま Aino した。 bareng ただし後ほど siapa ini Pak ya. Lauma sampai sini aja. 皆の者 Memberikan kepercayaan kepada orang-orang ya. 我々はそれぞれ違う信念を持っているしかし巨大な脅威を前にした今さもなくばよからぬことを企む者に隙をつかれてしまうだろう Itu dia ya guys. 先が見えぬゆえに Jadi meskipun kepercayaan beda-beda, tapi karena ya tujuan mereka ini sama ya. Jadi harusnya mereka tetap bersatu karena tujuannya sama. Meskipun iman mereka berbeda-beda. 月光のもとに集まれば欺瞞や流言の影いかなる困難も己を守ろうとする我々の決意を揺るがすこと Tujuan ができ mereka ぬ ya sama-sama untuk mencapai kedamaian gitu. Mungkin kalau di kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, kita bermain sebagai ini apa sekarang ya, sama Aino. ここから登ろう。 Nah, lihat guys, フラフラするかも。 Aino digendong sama ini apa ya guys? 変更します。 Ya, ini. Oke. Ini terlalu jauh guys, kameranya. Pengen lihat tuh. Ya. Ini kan nggak bisa. Halo? Nah. Ya. Melihatnya ke belakang pula. ルートがなくなりました。まもなく落下します。さっさと出て Ya. Nah, ini ya. 突撃準備。バリアを突破します。 Oh, Yahuda. Loh, Yahuda bukannya bareng Never deh. Oh, pelindungnya ada pelindung. Gue lupa ya. Nah, pelindungnya kalau bisa dihancurin sama si ini. Ini apa ya? Ini apa mode tempur. ボコボコダック？ Wah, 君が？ ada lawan. Oh, tapi harusnya pakai ini ya. Oke, betul sekali. Jadi ini kita ulti dulu. Terus ini ulti lagi. Lunar ya.
kita ulti lagi, となってください。 dar. ジャミングを選出。反撃モードに入ります。 Beres ya. ちょっとまずいかも。 Nggak bayang kalau misalkan pakai kudis ribu, 弾薬装填 maksudnya およば karakter-karakteristiknya 完了。 ribet. 発射ま演算中。手遅れです。緊急停止プログラムを起動した場 Tapi 合 gue curiganya ini 空 tuh 気が大砲内で tetap gak sempet ya. 手動でね。 Karena 手動停 kalau 止です。 misalkan gak sempet tuh かしこまりました。 rasanya ceritanya bakalan jadi lebih menarik dan lebih menegangkan ya guys. 間に合いません。 Di sini Yennefer bakal berusaha untuk menghancurkan kali ya si meriamnya supaya ya nggak jadi nembak. 無駄だ。もう遅い。そうかもしれません。逃げないのですか？ Dia bakalan pakai kekuatan bulan ya. Si apa ini namanya? Lumin. Oke. Kalau nggak salah mereka bakal nangkis ya. Wah, nggak sempet ya Yennefer. Jadi meriamnya tetap ketembak. Tapi di sini Flynn sama siapa? Lumin ini menangkis tembakan dari Kufaki ini ya. Nah, Kufakinya ini tersebar kemana-mana. Nah, tadi bisa kalian lihat ya, tadi Pulau Isi itu ada pelindung. Itu jadi pertanyaan juga ya. Tapi nanti. Suaranya kayak mesin kan nih? Oh, dibelokin ya sama Yennefer ya. Beres ya guys. Nah, di sini Ranger of Solnari menggunakan kesempatan gitu ya. Jadi Kufaki yang tadi tersebar mereka dia kumpulin gitu ya. Dan dia pakai buat jadi buat badannya jadi utuh lah ya. Ya, ini dia ya. Jadi nggak kayak hologram kayak tadi. Sekarang dia udah punya bentuk fisik. Dan badannya cukup besar. Tapi ini kalau nggak salah Sinner pertama gitu yang kita lawan ya. Kayaknya ya, seingat gua. Yang lain belum ya. Ada Gold, Bedfalmir, なんと期待外れな。 yang 鈍く Void 硬い itu siapa? 肉体だ。 Gurunya Skrk-nya. 力を発揮 Sekarang できたと Solnari. して Nah, yang Solnari ini yang baru kita 私 lawan. の銃取り戻したいのは人間の体ではないんですね。 Semoga gua mendapatkan tubuh manusia. Mungkin karena jantungnya masih ada di Flynn kali ya. どうしたんだ？ ベツルフェルニル Nah, itu ya. Bedfalmir, Ringdotir tuh Gold. Sama, nah kalau yang di sini gua nggak tahu ya. Apakah pernah 気をつけて muncul ください。 atau 体を enggak. 取り Jadi 戻すまではまだ理性を kayaknya gue 保持して baru いる dengar のです gitu namanya. 今の彼は執念でできた最悪そのものです。 構うものか。 Tapi harusnya Dain udah sempat nyebutin kali ya nama-nama dari Five Sinner.
世界も俺にとってはどうでもいい。 Kayak ada semut guys, sorry. Oke, kita bakalan lawan ini ya, si Rere. Tapi di sini kita akan dibantu. Tapi mungkin kalian juga bisa nebak ya, kalau yang bantu itu siapa. Ini dia ya, bala batu lah. Padahal di video pertama tuh gue kaget terus loh guys, karena ya 違うわ。 gue belum tahu ceritanya. 未知は霧のようなもの、払えば消える。知識こそが Lucu banget ya. 世界の礎よ。 Gue suka nih karakter si Sandron ini. 強くなったのはそっちだけじゃない。 Cuman si Sandron ini nggak bertarung langsung ya guys. Jadi yang bertarung langsung itu si Pulonia, robotnya ya. Cuman yang gue pikirin nih ya, si Rere ini kok bisa kalah sama robot buatan Sandron gitu. No. Tapi ini seru sih, gue suka ya. Dan ternyata bonekanya Sandron ini emang sekuat itu gitu. Wow. Dan kekuatan 10%-nya ini emang lumayan gila sebenarnya si Rere ini. Sekarang kita di teleport ya guys. Diselamatkan. Nah, diselamatkan oleh siapa? Jadi ini dia. Ya. 助かったのか。危ないところでした。あなたが僕たちを逃がしてくださったんですね。緊急事態でもなければ草花おっと、もしかして Skip ya. Kalian bisa lihat di sini aja ya. Oh ini ya. Informasi yang gawat darurat. コロンビーナ、一体何の真似よ。 Nah kelihatannya ya, Sandron ini tuh bersahabat gitu sama si, siapa ini namanya, Colombina ya. 雪辱を果たすチャンスだったのに。でも撃たれたんでしょ。戦いなんだから、そりゃ撃ったり撃たれたりするわよ。あいつにプライドのかけらもなかったことは予想外だったわ。正攻法ならこっちのものだけど、プロンにはまだ全体を見る能力がないか。彼に勝てると本気で思ってた。君の演算には誤差がありすぎる。 Colombina perhatian banget sama Sandron ちゃ kan. んと休めてる。 Itu pengaruh rasanya jadi dengan 大 Ejik きな sekarang. 大事だよ。もしくは前に私が進めた。 Tapi dia kesel ya. ちょっとコロンビーナ。同僚だったからこれまでは我慢してきたけど、自分がファデュイに指名手配されてること忘れてない？私の我慢の。 Tapi dia nggak bakalan 私はただ setega itu ya. サンドローネのこと Biar が心 dia 配で。 peduli sama Sandron ya 前 kan. の研究が行き詰まって
から出てこなかったでしょ。 Dia asalnya pembaru diri ya gitu. 余計なお世話よ。二度とこんな変な場所に勝手に連れてこないで。行きましょう、プロンニア。 Hmm, Chandroni itu boneka atau manusia gitu? Kita nggak tahu. Cuman kemungkinan sih boneka ya. Dari bahasanya kemarin. 君たちのこと気になってたの。そちらの本当に素直でまっすぐな方だ。フリンズです。お会いできて光栄です。でもこれからどうすればいいんだ。月のほとんどの空爆はそれたので、一旦奴の計画を止めることはできました。奴の目的は Dan buat Prince juga, ternyata Fatu itu さらなる力を追い求める可能性 bukan ancaman ya, bukan ancaman sih, lebih ke 慎重 bukan に musuh. した方がいいでしょう。君たちを Cuman 隔離してから perlu diingat ya, 存在を感じられなくなった。 kalau Harbinger di sini tuh bukan cuma mereka berdua di Notgrave, tapi ada Dottore juga ya. ちなみに、コロンビーナさん、先ほど空爆のレーザー砲がそれたとき、飛散したレーザーのいくつかが非死闘に Nah 向 ini い ya ましたが、 yang 何かによって防がれていました。 yang gue bahas barusan. Jadi ada pelindung yang melindungi pulau di sini ini ya. Nah, Bliss nanya apakah ini perbuatan siapa namanya? Colombina. いいえ、 Nah, Colombina itu そうですか。 jawab bukan. 不思議だ。 Berarti ini ada orang lain lagi guys harusnya. レーザーの方向が変わってたよな。 Atau mungkin ada penjelasan lain kalau misalkan Pulau Gizi ini udah dilindungi ya secara pasif lah ya oleh kekuatan bulan. Tapi kita nggak tahu juga ya. 僕も失礼します。 Cuman ini dipotong nih masanya. Belum dijelasin sama Colombina. Paimon langsung ingat teman-temannya yang ada di 改めて Pulau Nasa. Pulau Nasa. Kota Nasa ya. 気にしないで。さようなら。 Berarti ini kita ke Kota Nasa. Ini dia habis nguras tenaga. 私に残された時間も Nah ini dari bahasanya sih kayaknya dia 長くはないみたい。 mau mati ya. Cuman kayaknya ya harusnya tidak. Karena dia akan kabarnya gitu ya. Playable ya guys. Jadi nggak mungkin dia mati. Kemungkinan nanti ada kondisi tertentu yang bisa nyembuhin dia. Nah terlebih kalau nggak salah ada eventnya juga kan untuk dia tuh yang ini nih, yang kalau kita buka tuh kayak gini kalau nggak salah. Nah ini harusnya yang bikin dia tidak mati ya. Tapi entah ya, kita belum tahu. Bukan kita sih, lebih tepatnya gue yang belum tahu. Tapi itu dah nanti aja. Mungkin pada saat gue explore bakalan kelihatan. Sekarang kita ketemu teman-teman yang ada di kota Nasa ya. Oke. Turun. "まるで凶暴なククリュウが野放しにされたような状況ですね。皆さん、ククリュウをご存知ないのですか?知ってるけど、あんまりいいた。この世界がどうでもいいなら、私たちと対立する理由はないはずだ。それがもし復讐のために来たとしても、私たちには今からでも退職したら間に合うかな。冗談だよ。自慢の大砲が問題ばかり起こしちゃうなんて。もういい。すぐにDia nyalahin teknologi dia sendiri ya. フリンズ、
後でライトキーパーのところに行って事後処理を済ませてきてくれ。ありがとうございます。 Flint berarti udah aman ya. 力を貸してくださったそうですね。 Bagian udah dicebari juga kalau misalkan si perburuan liar ini bisa menyamar ya. もっとあんたが自分をさらけ出せてれば。最 Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya ありがとうございます。 pergerakan si Riri ini akan seperti apa ya guys. スーシ隊長の後を継ぐことになれば、お前昇格するのか？そうだったのか。もしお時間があれば、 Oke, kita ketemu, bukan ketemu, diajak sama Flint sekali ya. Nah ini, dia apa ya, penghormatan terakhir kali ya sebutannya. Udah nyampe ya? Nggak perlu teleport ya? まるで灯台のような方で当たり前のようにすぐそばにいて、周囲に光の恵みを与えていました。しかし、やがて彼自身大したことはしてない。それどころか、まだまだ力不足だ。結末は悲しいものになってしまいましたが、人々の光から生まれる影たちも。残念だな。あ、それなら僕も聞いたことがあります。ほう、そうかもしれませんね。たとえ今回、 Tujuan bagi kami untuk mencari sumber 必ず最後まで奴を seperti yang kami inginkan. 若森の仕事とも似ていますね。 死者を生き返らせる Tapi justru Light Keeper di sini 死者に安らぎを berarti tujuannya semakin jelas ya. は存在するのです。 Itu tujuan utamanya ya bunuh Riri guys. Supaya nggak ada lagi yang namanya Wild Hunt, perburuan liar ya. ええ、おいらには意味が今回見送るのはランプのフェイで光り掲げし者たちよ。鮮血をもって矢のように過ぎる日々の中で傷だらけになっても、しばし足を止め、夜世界が眠りに落ちた時、誰にも見えない灯火が今までありがとう。 Penghormatan terakhir ya guys. Nah sekarang kita diajak ke mana ini, apa ini, Lunotar. Bentar. Nah kebetulan ya untuk target yang dipilih ini gue belum, jadi yaudah kita coba targetnya di mana. Bicara dengan Ineva dan Lauma, masalahnya pada di mana ya? Bentar, kita M itu kah? Ini ada Never, ini Dori, ini beda ya? Bukan ya? Ini ada Flint, ini Lauma. Ini gue bingung target yang bisa dipilih nih. Ada di mana masalahnya? Di bawah? Sudahlah ya. Padahal gue pengen tahu. Ini dikasih lihat nggak sih di ininya, lokasinya? Masalahnya nggak ada lokasinya. Coba. Pulung Dina ya. Ini misi utamanya. Kita kan dulu pengen tahu gitu. Ngobrol apa gitu sama Lauma, sama Yahodai, terus sama Aino juga.
Ada satu lagi siapa? Never paling ya. え、 Ini 出 ya. かけることを勧めてくれたのは君。そうだったな。でもサンドローネは私を捕まえることに興味ないし、他のファデュイもリスクを冒してまで私を Jadi 捕まえに来 penangkapan る si とは考えにくい。 Columbina sekarang もっと udah 厄 bukan 介な prioritas ya 問 guys. 題があるか Karena らね。 prioritasnya berubah. Jadi penangkapan, bukan penangkapan sih. Ya ada ancaman lah ya dari Terrier yang nah itu ya ancaman untuk semua orang di Nordkra. Apalagi Nordkra ini tuh lokasinya masih berhubungan dengan Snezhnaya ya guys. そうだ。 Snezhnaya bagian selatan kalau nggak salah. 散策の感想はどうだ？ナシャタウンはJadi mau gak mau mereka 空気 harus の流れが少 fokus し di 乱 situ れ ya. てて、人々はでも前にご馳走してくれた料理はここで買った Dia の。 kurang suka suasana di kota Nasa ya, mungkin kurang lebih maksudnya. Cuman dia suka sama makanan. そんなことかよ。まさか。気に入ったならまた連れてってやるぜ。他にも。さっきから黙ってるけど、何か気になることでも？ Kita tanya-tanya dulu ya. 当時は彼の肉体を得た彼は今や凄まじい力、そしてその力には Belum obsesi yang sedikit lagi berubah menjadi そ kegilaan. の執念が月のためなのか、 Sudah それ sesuatu と yang も他 lain. の何かのためなのかはわからない。 それを解明することが彼に対抗するための鍵になるかも。サンドローネの生活はとても不規則なの。 Duh, ada The Doctor 深さが ya. よく手下を Dan yang 使う menariknya し、 ternyata あれ Arle っていうの juga は dia kesini ya. Datang juga. Arlecchino datang juga. 聞きたい。実験設計局に行ったことはある？あの武器は Itu bagian 女 penting ya. 皇様が描く未来のための重要。具体的にどん Nah な kalau 計 misalnya 画 udah かっ ngomongin て？ eksperimental, itu tuh さあ、興味 berarti ないから。 balik lagi ke Dottore ya guys. Sekarang kita tanya 君 pesawat が luar 望む angkasa な ya. ら豪月の月髄です。でも前回見たとき、君に、あるいは他の誰にも真実を知られたくない。そんなことができる人はそんなに多 Nah, くない。 untuk cerita Lumin sendiri ini ternyata belum benar-benar terbuka ya guys. Jadi masih benar-benar banyak tanda tanya. Tapi seenggaknya kita tahu ya, kalau Lumin dari sini datang menggunakan pesawat luar angkasa, cuman ya seperti yang diceritakan sebelumnya seperti itu. Jadi sekarang kita hentikan pertanyaannya. 私はまだ自分の月に戻り Kita たい。 yang pulang ya 月 guys. には答えが埋まってる。そここそが Karena siapa itu namanya, Columbina juga bingung ya, siapa dirinya, ya gimana. Sekarang kita balik lagi ke sini ya. ここまでついてこられるとはな。 Nah, ini ya, kalian 正体を明かしたらどう sudah だ。 mengikuti sampai sini, mungkin sudah waktunya untuk menunjukkan objek. Di sini, kalian di sini tuh kira-kira siapa guys? そうだな。 Kalau ini sih jelas ya suaranya. セピロス騎士団の Parka. 空騎士兼団長ファルカだ。 Nih namanya Knight of Boreas. Berarti ini dia ada hubungannya sama si Boreas. Si apa itu namanya? Wolfendom itu ya. Lupus Boreas. Nah. Loh, ada peti di sini. Petinya begini nih. Itu dia untuk gameplay dari Archon Quest Genshin Impact ya. Nah, itu lihat ini. Alhamdulillah untuk recordannya masih berjalan. Yes. Jadi gue bisa tenang. Jadi itu dia untuk Archon Quest 6.0 Nokai. Kita akan
lihat kelanjutan ceritanya di versi 6.1 berarti ya guys. Kita tunggu saja. Ya, see you next time.